ene day awurade nhyira awurade ntenu mu nkyerɛ no no mo awurade ma n'ani so wɔ so ɔma oni daa asomdwie awurade ɔbɔ soro bɔ asase ɔnhwɛ honhom okra ne onipadua so a wo ho ma asɛm akoma pa enu adwempa nti awurade ma nhyire nyinaa mɛtɔ ene day ne ɛda pono so sɛ mekasa asomdwie a osi awurade ma me bi me ka asomdwie osi awurade ma me bi baabi a wo bia sɛ o ka bie ɛwɔ komam ɛha akora betumi bie wa no ye ka ne mprensa awurade ama asomdwie awurade asomdwie ma me bi awurade me pɛnsɛm asomdwie amen asomdwie awurade ma me bi ma me wudie no bi wudie akwala bi no nya mfie enan ɛna ɔno papa edidie enti ɔpapa aduane a wodie nyinaa no ɔpapa ya no atibi na ɔde ahyɛ n'anum ɔtibia na ɔde ahyɛ n'anum ɔpapa tibia na ɔde ahyɛ n'anum na wontie na ɔpapa nso twa ne deɛ no amene papa twa no amene ɔpapa sankwan na oyi nam saa akwala na ɔnyɛ mfie na ɔhwɛ papa n'anim papa no te wɔ saa sɛ dada ɔsɛ yes ɔsɛ mi pɛ wodie no bi ɔpapa kakraka no a papa etwa no ɛno bi ɛna ɔpɛ ne die no bi adɔfo nyame asomdwie wosi mi pɛ no bi mi pɛ nyame asomdwie no bi efisɛ enipa bebrebe wɔ adwene bi sɛ asomdwie no ewiase ya na ɛwɔ hwɛ asomdwie enye made in America o enye made in UK China kura do mu mfrim enye made in Africa asomdwie mfiri asase so asomdwie efiri soro ne bae na wo baabi eni bɛkyerɛ na wontie obi a wɔso ɔpa asomdwie ndi okodoko kofuo obekwa kodo yefre bia kate obekwa kodo obonwa se wakote boto bebre no okari yesu abo afeda ko hu de be yesu ni kokoro ni nyina ahye enye gyawo hu de be kwan nso bi asomdwie na akohwehwe no kokoro na di nhwamo obi zoke mi wari yentira mi wari enu anu no me wari ampa no anya bi onya bema bi no awa no bema no oye kama ma no nanim tima no bema bo no mode oye adwuma nyanso bro otimi yinim yem bo no pa ti asomdwe no ko hwe no ha ni nsanka obi zoke ko toka me to third hand o me to second hand da pedi oroba hihye ho no atwe ho I love my car ka afi da course pa kenye so wo hu dia ba yes electrical fault obi hu obi si pump obi kwa se o e be se shock absorbers no obi ka se nne ma nenye so adofo obe ya ka munu pa da koko bie bonnet ne so a na kura bie huri no akoton o hwe asundwie o kar mi nsanka obi so ke ebe se mi ni mentra mi o man ko mom su dwe mi wo yentra ampa no atwa fa kire ho no onyim no oba no obe hu anu awo afi wo ya akwa no wo pa kwala pa otunti na ni edi won tam ho akwala ne te so adofo wontie asema roman fo ngman kai
ti asema Roman fon enwane kan Roman fon ma etem yensa ne yimu edonson Roman fon ma no Roman fon ma etem yensa ne yimu edu enson ayasemu no eti akra ye nian be keka me ati ye kan ye twero no wo Roman fon ma timi yensa nchiche mu donson na asomdue kwan de onim so simple asma me kan ye nyina wo sisini nyina sankrofo na mo mutue nyina no kese wo nim asomdue kwan anofo ntie asomdue ye mfensa nsomo enti ade bia ye ne ni hunu bia se yawo se wunya bi ne be mu asomdue dia ane Bible no be kan to se asomdue kwan de wonim ye mfensa so asomdue ye mfie ni hu asomdue enye property enye japade wuntimi hwehwe asomdue woni pam hwe nenka soja fo ho nenka police fo ho nenka be ye si prison dan enka lawyer fo ho obunyina hwehwe se asomdue beba eso still asomdue nya adwuma ubetia se si peace ekomo peace wan hwan ni aturu to din peace ni da so aso still ne metwofo eye de omope landguard ubenwa yesi mafia fo ubenwa yesi lesbian fo ubenwa yesi akromfo and robbers fo to wa omunyina fa sondue ma ubenwa yesi mafia fo omuye mafia on fa sondue ma ni akoye ho measures ni akoye ho dynamite ni akoye ho bomb ni ye ho ka won soja fo ka kakraka bibi nwuna kese utimu se ye yesi asondue beba na su Roman fo nwoma ne se na asondue kwan de omunim adavo so simple emu da ho pa na mom de edikan bo adwene mo onya ho ntiase ne ntina ensa mo adwene mma ba bi asondue kwan da wadika ji bibi adi wadika do wira kwhye bibi mu ntra adabo ebinum pasondue nti no mu dwane ko nsuo ho ebinum pasondue nti wo ko ba bi abuo bi si buo bi ne di bibi agugu so na o ka bibi kire buo wonu ahu se buo ntimi nkasa onu ahu se die ntimi nya hwe onu ahu se nsuo no ase dawsa na nsuo pasondue nti Roman fo nwoma no o kan pa wo se na asondue kwan de onim diese bende ojino ho sei amenchira okwan no ate emu da ho yie pa ye mfa sika na eto enibuo so obenya koma pa ne adwempa nkwa no agide e kan adia obenya osono asomdue ti asem bi Yesu kan wo se mo asomdue ho asotwe ebeda me so sebe ya ye benya asomdue nti ya twe Yesu aso ho Yesu no ye fre no Onyankopon ba no ye mire bi Yohanes boni bonesu a asuru bue ya eni bi kase we ni me doba wo somani na muntie no ono odi asomdue bai asomdue won nsem wo se mo benya asomdue nti ya twe maso meje hu bro meje hu ma meje hu asotro meje hu demire meje hu nsem dadoa media kaminato so ye de fia o menfe so en just ye de shemiti ye bo masenuem masomdue hu asotwe ebeda me so adofo sisu ampase o pasondue enfo ni bi nkosi obi aso enipa su enti ye pasondue enti obi se ai menya no kwa na nyamia me metrama na metrama ni die so wonna mema sumu nweme share the same people o ko hen fa bi o so fo on free mi krom ankaye on free mi krom nti sa ntu party ya se o mo ware o mu krom fo no o mo so madwo wo mo wodi be wa bibi ni die nkafa ware broni eno nko no ba broni
Boni mu dia China ni na se Ethiopia ni hwe baby anyoy asumdue kwan ti wunya wadwe so bezo hu adofu tie ye kinkan Yohana Sempa tie dunan ye kan Yohana ye kan John tie dunan chapter 14 John chapter 14 verse 27 obeka sem bia kire emu da ho ye pa Yesu mbondi na ekasa no ti asma Yesu kan ose de Yohana Sempa ti dunan chichemu aduonu nso ha ma ye ntia Awurade asem asundue na medi mi jamo woni bia nko baka so oja obi asundue na medi mi jamo asundue na medi mamo ewiase on wo pe obi o ye dufuru pe pa enipa enti Yesu se asundue na medi mi mamo asundue na medi mi jamo oye so no obi na ti na osika wono ho anaso wona hwew ana osimi tu kwan bi kodi na wotwe kuyo wo chop money na da ho no kese na de message obi e wo kire ho waja obi eno ama obi ni mienu ye ho ade a eye wo dia de odi ja wo ni de odi ma wo ni nyina ya wo dia enti Yesu se wa ma ye bi waja ye bi ni nyina ye dia wo tumi na asundue ye ne de enti na waye ho adwuma enti wo so wa ma ye bi enu waja ye bi enti nya wadwen se asundue kwan de wonim na ma kire wo no e wo Yesu ho ne wo pa asundue sai ebe do pe o bi se bo se na makotena soro wontie wo benya mfinhie aduokono na da so tesoro ho afi no nya wo ha ne baako wo beji so obesi fom wo si fom ya beji so obeforo sa wo de mamma be 120 ko Canada omosi tower bi wo Canada tower ten ewo tower ewo Toronto omosi se wo de lift kwa eteki ube se memfa say 2-3 minutes memfa no 1 minute 2 minutes 3 minutes emu ba ko edubedu ne se wo ye wadwen se wo mfa lift no na wa ubesani aba ebe take you 12 hours don hwiri ba ko dumienu ansa ni wafiri suru wasi fom so edu ba se o si abrosan na mo asumdie okay se de ho oden wo befo wo ba akokora bagi se obesi fo enfa asumdie ma ye ka se enfa asumdie ma nyina nche se nye o na mom ye ka asumdie ho asem de be mu wasum adwo de be ma wo kra ho atono de be ma wo honhom ho asepe no de be ma wa ka se wo se ye obi ka se I feel comfortable ma you okay ani Yesu die no Yesu asumdue wodi mawa ewura honhom mu ewura wo kra mu ewura ni peduenum ene obetena ene obeya pam wonkwana nyina Yesu nsumu adwuma eye honamu adwuma eno ne yede kwa awade ene yede disuja ene yede yi adwuma ene yede yi agapade ene yede toka dikanya Yesu die ne wiansa nanya Yesu die ne wia eno ano no enti wo se asumdue ena mede me mamo masumdue ena mede me jamo no kasa no se enye se de wiase de ma o kan to so se de enye se de wiase ma ena me mamo oh so ate enye se de wiase ma ena me mamo eti wiase de wo ho wiase asumdue wo ho wo pa betimi aware du wo de o pa ware Solomon ware ye no eye wiase asumdue wo de o pa yire ho ayi adwuma sorita ma ope brefie ta ma ope eye wiase asumdue ene o se nye sanu bi na me de ma enti Yesu de ne de eye sunsumu de efire soro nyame ahye de design ene o de ma u baby lawyer u baby is a man what do you say why crowd ene ni nyana say Yesu o si Yesu ene den
me de me ho bo afode ma me de me ho jaw famie ni a wo pe me pewudie no bi no ano no Yesu me pewudie no bi ene dai asumdie de yo wo be wiase ne wasomdwu a eye papa wasomdwu eye wasomdwu a me se eye ediwanigye bebro ediwa hoɔden bebro enukura be mu ayaresa ebeba obambo ebemu onimu ate asumdie de eye hwehwe bi akiri kwan ewo Yesu ho Yesu na de ma ofisikanet enibo yenton ene dai abadi obosoro basase wo ma me no mienu animre ho so na asumdie kwan no yenhunu asumdie na me de mamo masumdie na me de mi jamo enye se de wiase de ma ye bom paye ene fo kwan nyina hyeruade nsa na fa ho to no so wo bre pa na ni asumdie wo bo ho modin pa ware na ni asumdie wa wo magu ho na ni asumdie ajapade no wo bi na ni asumdie ehia wo na nsa ni asumdie wo so no dia obedie na wo ni asumdie wo ba ya na so okoe asumdie wo Yesu ho ate ma mo mpa mo ene me de uja Yesu ewade nso da ye ewade nyini ho di nkyiro ewade mo ho ban ewade no ankasa ono nya pam ewade ne wo ntena na asumdie no bi onfa nwura honhom mu onfa nwura wo kra mu onfa nwura nipadua yim ewade asumdie ene o metena enne ene da nyina ewo ye ne ewade Jesus di mu amen.